Saan po nakalagay? Ayun, oh. Nagta-time na siya. Tayo, di ba? Ito na, nag-re-record na ito siya. Marching, marcha. Tapos, Paan. Oh, ready. Ikaw dyan. Kanya mo lang. Ay, yan lang. Ready, Apo. go. Tapos, hanggang yan pagsayaw niya. 3, 4. Sabay-sabay. Ready. Ready. Ito yung pananin niya eh. Ready. Ah, Go. yan siya. 1, 2, 3, Paano siya 4. Sabay-sabay. 1, 2, 3, 4. Paa mo. 1, 2, paa. 3. Ganun yung paa, oh. 1, Shane, doon ka sa 2, bilog. 3, Shane, 4. 1, doon ka sa 2, bilog. paa. 3, 4. Ulitin. Ay nako, ayoko ng ganyan. Galit na ako eh. 1. Di ba pag sabing 1 ganyan? O, pag 2 ganito, di ba? Di pa, ganito. 2, 3, 4. O, gawin nyo. 1, Pagsayaw niya. 2, 3, 4. O, dapat sabay-sabay dyan, ha? O, paa. Paa. Paa, galaw. Kami sa bewang. Paa. Galaw ang paa. O, ready. Tingin dito lahat. Tingin dito. Saan Ready. niya rito? 1, 2, 3, Putol siya. 4. 1, Putol siya. 2, 3, 4. Iyo, sabay ka. 1, Ganun na lang. 3, and 4. O, yan. Ganon. Tapos kami sa bewang. Ganon. Ganon, ha? 1, 2, 3, 4. O, ulo lang gumagalaw pala. Ulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos balikat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos bewang. 1, 2, 3, 4, 5. Kamay sa bewang. Kamay sa bewang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos tuhod. 1, 2, 3, 4. Wala pa yan. 5, 6, 7, 8. Advance ka. O, ito na. Langoy na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7. Gumaganon. Gumaganyan, no? Yan. 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Tapos, this girl is on fire. Ganon. 1, 2, 3, 4, 5. Paa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Tapos dito. 1, 2, 3, 4. Dito ang harap. Dito ang harap. 1, 2, 3, 4. Kamay. 5, 6. Kabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito sa harap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sa taas. 1, 2, ganon, no? Yan, taas, taas. Tapos, ito tayo dito, ha? Ready kami sa bewang. Ayaw Labas sa sumbi. bilog. Baba. Dito ka, be. Yan. Oh, ikot tayo dito, ha? Ikot, ha? Kami sa bewang. Ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kabila naman. Ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulitin. Dito yung unang ikot, ha? Sabay kayo sa akin, ha? Ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, dun yung kabila naman. Ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright, rock and roll to the world. Doon sa bilog, pasok sa bilog. Tapos yung ganun na, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, dalawang beses. Tapos, sunod. Anong sunod? Yan, 1, 2, 3, 4. Sabay-sabay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Next, 1, 2, 3, 4. Ikot. 1, 2, 3, 4. Tapos ganun lang, hawak kamay. Baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, ganyan. 1, 2. Yan, ganyan lang. 5, 6. Tapos yung 5, ganun sa harap. Tapos ganun. Yan. Sasayaw ka.
Sayaw ka ha? Sige, sayaw ka na. Pag di sumayaw, wala lang. Nakuha. Hindi lang sila sumayaw. O, dali, practice na. Ganyan. O, punta sa bilog. Punta sa bilog. Stop mo muna to. Step mo lang. O, Dito punta na. sa bilog. Everybody.